Ano, kasirola. Yan guys, lagay na yung kasirola. Yan guys, yung igat oh. Usok-usok ang sili doon ha. Sili. Ay yung mga ricado. Yung mga ricado guys, tapos yung betchin and kokomama. Yan guys. Guys, lalagyan na ng konting mantika guys. Konting mantika lang guys. Yan ang konting mantika lang guys. Yan guys, lalagay na yung mantika. Lagyan na ng konting mantika guys. Yan guys, mga ricado natin. Yan guys, yung mga ricado, may sibuyas, bawang, luya, paminta, betchin, at saka laurel. Una guys, yung luya guys. Next yung sibuyas ay bawang guys. At sibuyas. Yan guys. Yan guys, haluin daw ulit. Lulunod na daw yung igat guys. Lagyan daw ng asin guys. Hindi ako kasali dyan. Ha? Hindi ako kasali dyan. Saan? So guys, laurel at paminta. Yung guys, laurel at paminta ilalagay na doon guys. Luin daw guys. Lagyan ng betchin guys. Pahahaluin guys. Takpan na natin guys. Takpan daw muna guys. Bago lagay yung
Bago daw ilagay yung gata. May ulam na eh. Kung okay na yung lasa. Yun guys, tikman na daw kung okay na yung lasa. Okay na guys. Ayos. Okay na daw guys. Ayos na daw guys. Pwede na daw hanguin guys. Oh. Yan guys. Yan guys, luto na guys. Yan guys. Thank you sa panonood guys. At dito na lang, hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag nakakalimutan mag-subscribe, follow, share, and like. Thank you guys.